الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله القائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، حامل القرآن وحامل لواء الإسلام، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر عباد الله المؤمنين، إن مما اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن أنزل عليها كتابا فصل فيها كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الهدى والنور. هذا القرآن العظيم جعله الله سبحانه وتعالى جعل فيه هداية للبشرية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عباد الله، أنزل الله هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم مصدقا لما بين يديه من الكتب. أنزله لنتدبر آياته ونعيش معانيه ونسعد تحت ظله. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آيات القرآن كلها فيها دروس وعبر، ومن هذه الآيات القرآنية التي اخترناها اليوم لنقف عندها ولنتدبر معانيها آية في سورة مريم. قال الله جل في علاه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لا ينسى الله سبحانه وتعالى، وليس النسيان من صفاته. النسيان هي من صفات المخلوقين. عندما يقف الإنسان عند هذه الآية ويتدبر معانيها ويفهم محتواها، تسهل عليه الحياة ويستطيع أن يتجاوز كل المحن والمصائب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن في القرآن آية هي سهم في قلوب الظالمين وبلسم في قلوب المؤمنين أو المظلومين. قالوا له: ما هي هذه الآية؟ قال: وما كان ربك نسيا.
أيها العبد المسكين، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى ينسى ما ألم بك من مصيبة أو ألم بك من وجع أو وقع عليك من ظلم ظالم، وما كان ربك نسيا. ربما رفعت إلى ربك أكف الضراعة وابتهلت إليه، لا تظن أنه لم يسمعك أو غفل عنك، وما كان ربك نسيا. ربما تعدى عليك عاد سلبك حقك ولم تجد من يقف بجانبك أو من يدافع عنك، لا تظن أنك لوحدك، ربك معك، وما كان ربك نسيا. أيها الأب، ربما تعبت في تربية أبنائك، ولما كبرت وضعف جسدك واحتجت إلى أبنائك والتفت يمنة ويسرة ولم تجد أحدا يسليك أو يقوم بجانبك، لا تظن أن الله نسى معروفك وما عانيته من تربية أبنائك. ربنا يجازيك بكل ما قمت به، وما كان ربك نسيا. ربما أحسنت إلى الناس وعاملتهم بالحسنى، لكن ردوا إليك بالسوء، لا تظن أن الله غافل عنك، وما كان ربك نسيا. يا أيها الظالم، ظننت أنك قوي، والمظلوم الذي اعتديت عليه ضعيف، ولم تدري أنه رماك بسهم في الليل وتوجه إلى الله عز وجل بدعاء من قلبه مع دمعة تسيل من خده، أنك نسيته ونمت. لكن هذه الدعوات سرت إلى الله عز وجل في ليلة مظلمة، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين دعاء المظلوم حاجب، سمعها. ولا تظن أن الله نساها ولو أنت نسيتها، وما كان ربك نسيا. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى ይህን ኡማ ካላቀባቸውና በልዩ ሁኔታ ከመረጠባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ በውስጡ ሁሉ ነገርን ያቀፈን ቁርአንን በነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አማካኝነት ለዚህ ኡማ ማውረዱ ነው። ይህ መጽሐፍ አንዳች ነገር ያስቀረው ነገር የለውም። ማ ፈረጥና ፊል ኪታቢ ሚን ሸይ። ያለፉ ህዝቦች ታሪክን ይነግረናል፣ ወደፊት የሚመጣን ነገርን ይነግረናል። ከዚህ ዓለም በኋላ ያለውን ማ ባዕደ አልቀብር፣ ከቀብር በኋላ ያለውን ዓለም አልበርዘኽ፣ ጀና፣ ጀሃነም፣ ሲራጥ፣ ሒሳብ፣ ሚዛን፣ ሐያት አልጀና ምን እንደሚመስል፣ ሐያት አልጀሒም ምን እንደሚመስል፣ الوقوف أمام الله، الله ፊት መቆም ምን እንደሚመስል ዝርዝር ይነግረናል ቁርአን። በዚህ መሃል ያለውንም ይነግረናል ቁርአን። መመሪያችን ነው ቁርአን፣ ብርሃናችን ነው ቁርአን። ቀልባችንን የሚያረጋጋ፣ አእምሮአችንን የሚያስተካክል፣ የሚመራ፣ በሱ የተመራን ጊዜ ብቻ ነው ትክክለኛ መመሪያ ነው ብለን ልንል የምንችለው። إن هذا القرآن
يهدي للتي هي أقوم تككلنا ودونه من قريمي مراي قرآن بيتشانا يسوي فلسفنا يوني بوتالاي هدو يقومال من قري الزقابتان تادا قرآن سورد اندو زنبلن عمببن اتعطفنو للناس كمتو امنت رمضان سمت اهلن كهراو يرلم يألت تألت هيوتاچن نوراچن ممريان لنادرقو ነው እያንዳንዱ የቁርአን አያ ቆም ብለን ብናስተነትን እጅግ عجب العجاب ነው ያለው አስደናቂ አስገራሚ ነገሮች ናቸው ውስጥ ያሉት ለዛሬ አንድ ቁርአን አያ ብቻ ነው የመረጥነው ሱረቱ መርየም ውስጥ አንድ አያ አለች አያዋ መጀመሪያ የወረደችበት ምክንያት ወህይን ይዞ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚመጣው መላእክት ጠፋ ዘገየ ተጨነቁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከቆይታ በኋላ ጅብሪል ሲመጣ ያ ጅብሪል ምን ነው ጠፋ ተውከን የት ሄደኑ አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም الله جبريل الملس على لسان جبريل بالقرآن سنقرأ من الال وما نتنزل إلا بأمر ربك نكون في اللاقوتات دس سلالا أن مطعمكو له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا يفتاتشن وهالاتشن كله نقر يسونو بزا ماري اللوم يسونو السوهدو يهين ذاتشو سلن وردو سلن من وردو ግን አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር ጌታ አልረሳህም ቁረይሾች ደስ ብሏቸው ነበር አምላኩ ሙሐመድን ረሳው ተው ብሎ ለዘመቻቸው አንድ መሳሪያ አድርጎ ለመንቀሳቀስ አስቦ ነበሩ لكن الله وما كان ربك نسيا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ጌታ እኮ አልተሰናበተህም አልተወህም አልጠላህም ጊዜ አለው ለሁሉ ነገር ደግሞ ምክንያት አለው ሰበቡ ይህ ቢሆንም ይህ ቁርአን አያ ግን وما كان ربك نسيا عامنا ጠቅላይ ነው ለሁሉም ሰው ነው የሚሰራው በዚህ በዱንያ ላይ ያለን ይህንን ቁርአን አያ በእያንዳንዱ ህይወታችን ውስጥ የምናስተውል ከሆነና የምናስታውስ ከሆነ ልባችን አይቆስልም አእምሮአችን አይጨነቅም ብዙ መከራ ይደርስብናል እጃችን ወደ ሰማይ እናነሳለን መልሱ ይዘግይብናል ያንን ቁርአን አያኑ ማስታወስ ያለብን አላህ አልረሳንም ጌታ አልረሳህም ረሺ ስላሉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما كان ربك نسيا ትበደላለህ አንዱ ጉልቤ ይበድልሃል حقን ይወስድብሃል ድንበር ይተላለፍብሃል ስምህን ያጠፋል ልብህ ይቆስላል ይደማል ለማንም አትናገርም ለአላህ ትተዋለህ መልሱ ቢዘገይ አታስብ وما كان ربك نسيا ተረጋጋ ጠብቅ ጊዜ አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዓለማችን እኮ ዛሊሞች በርካታ ዘግናኝ ድርጊቶችን ፈጽመዋል የቅርብ ጊዜ ታሪክ እነ ሂትለር እነ ሙሶሎኒ እነ ቲቶ ብዙ ዘግናኝ የሆኑ ነገሮችን ጨፍጭፈዋል እናትን ሆድ ቀዶ ልጅ አውጥቶ እናት እያየች ድስት ላይ ጥሎ እስከ መቀቀል የደረሱ እኮ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው በቦስኒያ በኮሶቮ አሁን በጋዛ በእስራኤል የምትፈጽማቸው ነገሮችን ተመልከቷቸው በአፍጋን ላይ የተፈጸመውን በኢራቅ በሊቢያ በየመን نحن እኛ ደካሞች ስለሆን ምን ነው አላህ ለበዳዮች ደርሳለሁ ብሎ ቃል ገብቶ የለ እንዴ ምን ነው እነዚህ ህዝቦችን ረሳ አበደን ከላ وما كان ربك نسيا አይረሳም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይረሳም علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ጊዜ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእያንዳንዱ ነገር ከዛሊም መቼ እንዴት መበቀል እንዳለበት የራሱ ካልኩሌሽን አለው
በህይወት በመንኖርበት ሰዓት ላይ ትታመማለህ ታለቅሳለህ ህመሙ በጣም ያስቃያል አብሽር ጌታ ያየህ ነው እየሰማህ ነው وما كان ربك نسيا እኛ እኮ ተሰብስበን በአንድ ጊዜ ተخيل طواف የሚያደርጉ ህዝቦችን አስቧቸው طواف الافاضه ورمضان ከባቢኮ የመሬቱ ሞልቶ سطح ላይ የሚደረግ طوافም መንቀሳቀሻ የሚያቅ ማይኖርበት ጊዜ አለ ሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጁን አንስቶ አላህን ይለምናል ይህ በእንግሊዘኛ ይለምናል ይህ በሆነ አፍሪካ ቋንቋ ይሄኛው በኡርዱ ይሄ በሂንዲ ይሄ በቱርክ ይሄኛው በተለያየ አይነት ቋንቋ ያንደኛው ድምጽ ከሌላኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያሻግለውም ቢዚ ያረጋውም እያንዳንዱን ለየብቻው ይሰማዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما كان ربك نسيا توكل على الله تشجره تربه تبدله تظلمه قراقنين زور بلي ستاي ብቻህን ሆነ ሊከፋህ ይችላል ወንድሞች ትቶ ሊሆን ይችላል ወላጆችም ትቶ ሊሆን ይችላል አብሽር ከነሱ ሁሉ በላይ የሆነው አምላክ የት ነው ያለው ካንተ ጋር ነው ያለው وما كان ربك نسيا አይረሳም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ወላጆች አሉ ለፍቶ ደክሞ ወጥቶ ወርዶ ምቾታቸውን በሙሉ ሳክሪፋይስ አድርጎ አሳልፎ ሰጥቶ ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ልጆቹ ካደጉ በኋላ ለራሳቸው ቅድሚያ ይሰጡና ወላጆቻቸውን ይረሳሉ እገዛ በሚፈልጉበት ሰዓት ላይ አቀማቸው በደከመ ሰዓት ልጆች ብሉ ወንዱም ብሉ የለም አይሰማም እርቺ ሴቷን ብትባል የለችም ይጎዳሉ አባቶች አዩሃ አቡል መክሉም ልብህ ቆሰልክ አባት አብሽር ያ ልፋትህን አላህ ጽፎልሃል ያ ድካምህን ያ ላብህን ውጣውረድህን ያ ለልጆችህ ብለህ ምቾታተህ ያሳደክ ልጆችን ያ ሁላ ነገርን አላህ አልረሳውም ጽፎልሃል አጅሩን ታገኛለህ ከልጆችህ ውለታ ብታጣም وما كان ربك نسيا ለሰው መልካም ትውላለህ ተርቦ ታበላቸዋለህ ተቸግሮ ትሰጣቸዋለህ ችግራቸው ሲያልፍ ይረሱሃል ቴንኪው አይሉህም አመሰግናለሁ ላይሉህ ይችላሉ አትናደድ አትበሳጭ ሰው ልጅ ረሺ ነው ያን ድርጊትን ስታደርግ ግን አላህ አይቶሃል وما كان ربك نسيا الرسام الله سبحانه وتعالى ጽፎልሃል ያንን መልካም ተግባርህን ማለት ነው አንተ ብቻ መልካሙን አንተ ብቻ ጥሩ ነገር አድርግ ያ ጥሩ ነገር ይከፍልሃል ኢማ في الدنيا واما في الاخره ወይዚህ ወይዛ ይከፍልሃል وما كان ربك نسيا ለሰዎች ብዙ ነገር ለነሱ ብለህ እንቅልፋተህ እነሱ ብለህ ተከራክረህላቸው ብዙ ነገር አርገህላቸው ለረሱልህ ብለረሱ ይችላል لكن الله سبحانه وتعالى አይረሳም ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا መጽሐፍ እኮ አለ ያንዳንዷ የምትጻፍበት ምናልባት መልካም ያልሰሩ መዝገባቸውን በመጥፎ የመሉ ሰዎች ይጨነቃሉ ያስባሉ ይጮሃሉ እንዲህም ይላሉ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دنو يمصحف تلك تنشو أي كرام اندي يعداندون لقلب يالنونم سو عين بلن يفصمنون سو السمان بلن يورنون ووجدوا ما عملوا حاضرا يعداندوا يسرات فصمات نجر قلت بلا فيتاچو لاي يا يحتاللال وترى المجرمين مشفقين مما فيكم ደንግጣሉ ይርበተበታሉ ወንጀለኞች ጥፋት ሲፈጽሙ የነበሩ ሰዎች ረስቶታል እነሱ لكن الله سبحانه وتعالى
ጽፏታል አልረሳት ዱንያ ላይ ይህ ቁርአናውያን ሁሌም እናስታውስ ከሆነ ወላሂ ልባችን በሰላም ትኖራለች ለዚህ ነው ኢማሙ ሻፊዒ አንድ ቁርአን ያለች አሉ አንዲት አያ ያለች አሉ በዛሊሞች በበዳዮች ልብ ላይ እንደ ቀስትነች አሉ ወግታ ነው የምትገባው አሉ መዝሉሞች ተበዳዮች ልብ ደግሞ ታብሳለች አሉ እርካታ ነው የምትፈጽምላቸው አሉ ምታረካቸው የሆነች አያት ምንድነች ተብሎ ሲጠየቁ ወማ ካነ ረቡከ ነሲያ ምትል ቁርአን ታክማለች መዝሉሞችን ያለበለዚያ እኮ በዚህ ምድር ላይ ስንት ዘግናኝ ተግባርን የፈጸሙ ሰዎች ዋጋቸውን ያላገኙ እኮ ወደ ቀብር ሄዱ ሰዎች እኮ አሉ ተበዳዮች እንኳን ከሆነ ጊዜ በኋላ ምረሷቸው አላህ ግን አይረሳም ወማ ካነ ረቡከ ነሲያ ስለዚህ አላህ ስለማይረሳ ምን ፈጽማቸው ነገሮችን መጠንቀቅ በሌላ መልኩ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሰው አየኝ አላየኝ ሰማኝ አልሰማኝ ላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ يعلم السر واخفى ድብቁንም ገና ወደ አእምሮአችን ወደ ልባችን ያልመጣውንም ጭምር ያውቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ اذا احبتي في الله በዚህ ዱንያ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንዳንዱን የሚፈጽማቸው ነገሮችን በምክንያት ነው ለበያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ጦርነት ሲከሰት ጎርፍ ሲያጥለቀልቅ ቃጠሎ ሲነሳ ረሃብ ሲወርድ ድርቅ ሲወርድ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሕክማ አላቸው አወቅንም አላወቅንም ማለት ነው ያ የዓቅላችን ጉዳይ ነው የዓቅላችን ሊሚቴሽን ጉዳይ ነው ያውቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንን ለምን እንደሚያደርግ ያውቃል ማንም ግን ሊጠይቀው አይችልም لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله القائل قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أصلي وسلم على أشرف أنبيائه وخيرة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون قرآن بوستو بطعام متشو ليوتاتشنن قلال የሚያደርጉ ዱንያ ላይ ስንኖር በሰዓዳ በተድላ በደስታ እንድንኖር የሚያደርጉን በርካታ መልእክቶች ናቸው በቁርአን ውስጥ ታጭቀው ያሉት ቁርአንን አብዝቶ የሚቀሩ ሰዎች ዱንያ ላይ ጭንቅ የለባቸውም የፈለገው አይነት ማአት በወርድ አያስጨንቃቸውም ለምን መጨረሻ ሁሉ ነገር በላይ ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻው አሸናፊ ዛሊሙ በዘልም በበድል በያስር በገል ንብረትን በወስድብህ ከሱ በላይ አሸናፊ አንድ ኃይል እንዳለ ያውቃል ሙእምን እሱ ማን ነው الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم غالب እኛ ደግሞ ዙሪያችን ያሉ ነገሮችን ቁሳዊ በሆኑ ነገሮች ላይ አንንጠለጠልም ነበር በአላህ ላይ እንንጠለጠል ነበር አላህ وما كان ربك نسيا ስለን ሰው ሊረሳህ ይችላል ኢግኖር ሊያደርግህ ይችላል ሊዘናጋህ ይችላል እንላለን አይደል አስታውሰኝ ባክረስቼ ነው ረሳው እኮ ትልልቅ ነገሮችን ጭምር ረሳን እንላለን አይደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን وما كان ربك نسيا ችግርን ነግራው እኮ ሊረሳህ ይችላል ሰው ነው አረሺ ነው አላህ አይረሳም ወይ ዱንያ ላይ መልሱን ይሰጣል ወይ ማታቀውን አንተ ካለብህ በላይ አደገኛ የሆነውን ነገር እዛው ዲፌንድ ያደርግልሃል ይከላከልልሃል ወይ በአኺራ አከማሽቶ
ትልቅ ድል በሀብት አድርጎ ይሰጣል ረሺ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህይወታችን በዚህ ዱንያ ላይ እንደዚህ አይነት አያዎች ውስጥ ምንኖር ጥላ ስር ምንኖር ከሆነ በሰዓዳ ነው ምንኖር ችግር ደረሰብን አይደል ኢነ ማዕል ዑስሪ ዩስራ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ካለብህ ችግር በኋላ እኮ ሌላ በጣም ሁለት ድርብ ገር የሆኑ ነገሮች ይመጡልሃል መቼ ነው ان الانسان خلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا خلق الانسان عجولا ችኩላለን ችኩል ሆነን ስለተፈጠርን እንጂ ችግር ከመጣበት እርግጠኛ ነው 100% ቀጥሎ ገር የሆነ ነገር እንደሚመጣ ማለት ነው ان مع العسر يسرا دقموا الله ان مع العسر يسرا بلو ማለት ነው ይህ ቁርአን الله ሲያወርደው ليدبروا آياته እንዲያስተነትኑት ወደ ህይወታቸው ያወርዱት እንድኖሩት ልቦለድ አይደለም አንድ ጊዜ አንብበ እንጆ አድርገ ምታስቀምጡ አይደለም በእያንዳንዷ ዴሊ ሩቲን በሆነ ህይወታችን ውስጥ ምታመጣው ነገር ነው ቁርአን በእያንዳንዱ ጉዳይ ውስጥ አለው ወደ ቀልባችን ወደ አቅላችን ወደ ህይወታችን የምናመጣው ብዙ ነገር ነው ያለው ማለት ነው يهدي للتي يقوم ማለት እኮ ነው ቀጥተኛ ወደ ሆነው ግር ወደ ሆነው ይሄ ግራቅ ወለም ዘለም ወይም አባጣ ጉባጣ አይደለበት ቀጥተኛ ወደ ሆነ መንገድ ይመራል ማለት ይሄ لكن ማወቅ መረዳት ፈልጋል አላህ መረዳቱን ይወፍቀን الا صلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خص منهم ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح من وليته أمرنا يا قوي يا متين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم دمرهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا متين اللهم أدرك إخواننا المستضعفين في فلسطين يا الله أنت درس الله أنت واستقاتشو أنت وابلاتشو أنت واتطاتشو يا الله أنت نصراتشو نزيد انبرا لا في ጽዮናውያንን እሳትህን አዘንብባቸው ያ አላህ እነሱ ከሁሉ በላይ ነን ብለዋል እኛ ደግሞ አንተ ከሁሉ በላይ እንደሆንክ ነው የምናውቀው አዛብህን አውርድባቸው ያ አላህ ለሰው ልጆች ሁሉ እንቅፋት ሆነዋል ለዓለም ሰላም ሁሉ እንቅፋት ሆነዋል እንደው እነዚህ ሰዎችን አንተ እንዴት መያዝ እንዳለብህ እንዴት ለነዚህ ለፈሰሱ ደሞች ላለፉ ህይወቶች ለተቀጠፉ ህፃናት መበቀል እንዳለብህ አንተ ታውቃለህ ያ አላህ አንተ ተበቀልላቸው يا الله يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا إله الأولين والآخرين يا الله يا الله يا الله اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا متين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر